अस्सलाम वालेकुम मेरे शोने मोने और प्यारे से लिसनर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो बाब शुरू करना है वो 9वां बाब है, हैरी पॉटर और पारस के पत्थर के राज का। आधी रात का तसादुम। हैरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी ऐसे लड़के से मिलेगा जिससे वो डडली से भी ज्यादा नफरत करेगा, लेकिन ये तब की बात है जब वो ड्रेको मेल्फॉय से नहीं मिला था। ग्रीफिंडर के साले अव्वल के तलबा स्लेदरन के फ्रीक के साथ जादुई मुरक्कबात का मजमून ही पढ़ते थे, इसीलिए उनका मेल्फॉय से ज्यादा पाला नहीं पड़ता था, या कम अज कम तब तो नहीं जब तक इन्हें ग्रीफिंडर के हाल में लगा हुआ वो नोट्स नहीं देखा था, जिसे पढ़ने के बाद उनके मुंह से आह निकल गई। उड़ान की जमात जुमेरात को शुरू हो रही थी। ग्रीफिंडर और स्लेदरन दोनों ही इसमें एक साथ सीखेंगे। बहुत खूब, हैरी ने उदास होकर कहा। क्या मैं हमेशा से यही चाहता था कि मेल्फॉय के सामने जादुई बहारी डंडे पर अपने आप को अहमक साबित कर सकूं। उड़ान सीखने के लिए वो जितना बेताब था, इतना किसी दूसरी चीज सीखने के लिए नहीं था। तुम्हें क्या मालूम कि तुम अपने आप को अहमक साबित करोगे? रोन ने समझदारी का मुजाहिरा किया। मैं जानता हूँ कि मेल्फॉय डींगे हाँकता रहता है क्योंकि वो क्यूडिच का कितना अच्छा खिलाड़ी है, मगर मुझे लगता है कि वो ये सब महज गप से भड़कर नहीं करता। ये सच था कि मेल्फॉय उड़ने के बारे में बहुत बातें किया करता था। वो अक्सर जोर जोर से शिकायत किया करता था कि साले अव्वल के तलबा को क्यूडिच की टीम में शामिल होने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही वो शेखी बिगाड़ने वाली तवील कहानियां भी सुनाया करता था, जो हमेशा इस मोड़ पर आकर खत्म हो जाया करती थीं कि वो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए मागलों से किस तरह टकराने से बाल बाल बचा था। वैसे इस तरह की बातें करने वाला वो अकलौता तालिब इल्म नहीं था। सीमस फिनेगन भी कहता था कि उसने अपना ज्यादातर बचपन गांव में गुजारा था, जहां वो बिला खौफ अपने भारी डंडे पर उड़ान भरा करता था। यहाँ तक कि रोन भी हर उस तालिबे इल्म को बताता था जो उसकी बात सुनने के लिए तैयार रहता था कि एक बार चार्ली के पुराने भारी डंडे पर वो एक हैंड ग्लाइडर से टकराते टकराते बचा था। जादूगरों के खानदान से ताल्लुक रखने वाला हर बच्चा क्यूडिच के बारे में लगातार बातें किया करता था। फुटबॉल के मौजू पर पहले ही रॉन की डीन थॉमसन से लंबी चौड़ी बहस हो चुकी थी, जो उन्हीं के कमरे में साथ रहता था। रॉन की समझ में नहीं आता था कि ऐसे खेल में भला क्या मजा आ सकता था जिसमें सिर्फ एक ही गेंद हो और किसी को उड़ने की इजाजत भी ना हो। हैरी ने देखा था कि डीन की वेस्ट होम फुटबॉल टीम के पोस्टर में रॉन खिलाड़ियों को कुरेद रहा था और कोशिश कर रहा था कि वो साकित खिलाड़ी पोस्टर में किसी तरह मुतहरिक हो सके। नेवल जो जादुई बहारी डंडे पर कभी नहीं बैठा था, क्योंकि उसकी दादी ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी थी। दिल में हैरी को लगता था कि उन्होंने काफी समझदारी का काम किया था, क्योंकि जब नेवल के दोनों पैर जमीन पर मौजूद होते थे तब भी उसके साथ बहुत सारे हादसात होते रहते थे। हरमाइनी ग्रेंजर भी उड़ने के बारे में इतनी ही घबराई हुई थी जितना कि नेवल लॉन्ग बॉटम। ये एक ऐसी चीज थी जिसे आप किताबों में पढ़कर नहीं सीख सकते थे। वैसे ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश ही नहीं की थी। जुमेरात वाले दिन ग्रीफिंडर की मेज पर नाश्ते के वक्त हरमाइनी ने सबको बेहद बेजार किया था। उसने साथी तलबा को जादुई अड़ान के बारे में बहुत सारी बारीकियां और नुक्ते समझाने की कोशिश की, जो उसने लाइब्रेरी की एक किताब क्यूडिच इब्तदा से महारत तक में पढ़ी थी। नेवल उसके हर लफ्ज को कान खोल खोल कर सुन रहा था। वो हर उस चीज को जानने के लिए बेकरार था जो बाद में बिहारी डंडे पर कामयाबी की जमानत के तौर पर उसकी मुआवनत कर सकती थी। लेकिन बाकी सब लोग तब बहुत खुश हुए जब डाक आने पर हरमाइनी का लेक्चर खत्म होकर रह गया। हैग्रिड का खत मिलने के बाद हैरी के नाम कोई दूसरा खत नहीं आया था और मेलफॉय ने जल्द ही भांप लिया था। मेलफॉय का अकाबी उल्लू घर से उसके लिए हमेशा मिठाई का पैकेट लाता था, जिसे वो बड़ी शान से स्लेदरिन की मेज पर खोलता था ताकि उसकी वाह वाह हो सके। एक कड़ियल उल्लू नेवल के लिए उसकी दादी का एक छोटा पैकेट लाया। उसने उसे मुतहैयर होकर खोला। पैकेट में से निहायत वजनी किस्म की एक शीशे की गेंद निकली थी, जैसे कोई पेपर वेट हो। इस शीशे की गेंद में सफेद धुआं भरा हुआ दिखाई दे रहा था। नेवल ने हैरत भरी नजरों से अपने साथियों को वो सफेद गेंद दिखाई। इसे याददाश्ती गेंद कहते हैं, उसने बताया। दादी जानती हैं कि मुझे भूलने की आदत है। ये आपको बताता है कि कहीं आप कोई बात भूल तो नहीं गए हैं। देखो, इसे इस तरह से कस के पकड़ते हैं और अगर इसका धुआं सुर्ख रंग में बदल जाए तो ओह, उसका चेहरा लटक गया क्योंकि याददाश्ती गेंद अचानक सुर्ख हो गई थी। तुम कुछ भूल गए हो। नेवल ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या भूल गया था। तभी ड्रेको मेल्फॉय ने, जो ग्रीफिंडर की मेज के पास से गुजरा था, उसके हाथ से याददाश्ती गेंद छीन ली।
ہیری اور رون ایک دم اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ وہ لوگ میلفوئے سے لڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، لیکن پروفیسر میکگونیگل جو اسکول میں کسی بھی استاد سے زیادہ تیزی سے معاملے کو بھانپ لیتی تھیں، پلک جھپکتے ہی وہاں پر پہنچ گئی تھیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کڑک دار آواز میں پوچھا۔ میلفوئے نے میری یادداشتی گیند چھین لی ہے پروفیسر، نیول تلملایا۔ غصے سے گھورتے ہوئے میلفوئے نے یادداشتی گیند کو ایک بار پھر میز پر جلدی سے گرا دیا۔ میں تو صرف دیکھ رہا تھا، اس نے دھیمی آواز میں صفائی پیش کی اور کریب اور گوئل کے ساتھ وہاں سے کھسک گیا۔ اس دوپہر 3:30 بجے ہیری، رون اور گریفنڈر کے باقی بچے تو سامنے والی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر بڑے میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں اڑان کی پہلی جماعت کا انعقاد ہونے والا تھا۔ موسم کافی حد تک خراب تھا، تیز ہوا چل رہی تھی اور گھاس ان کے پیروں کے نیچے سرسراتی ہوئی آوازیں برآمد کر رہی تھی۔ وہ لوگ ڈہلوانی میدان سے ہوتے ہوئے ایک صاف میدان کی طرف بڑھے جو تاریک جنگل کی مخالف سمت میں واقع تھا۔ جنگل کے بڑے بڑے درخت ہوا کے زور سے لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اسی وقت ان کی میڈم ہوچ وہاں پہنچی۔ وہ چھوٹے بالوں والی جادوگرنی تھیں اور ان کی آنکھیں کسی عقاب کی مانند تھیں، وہ چمک رہی تھیں۔ تو اب انتظار کس بات کا ہے؟ سبھی لوگ ایک ایک بھاری ڈنڈے کے پاس کھڑے ہو جاؤ، جلدی 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 کرو، میڈم ہوچ زوردار آواز میں بولی۔ ہیری نے اپنے بھاری ڈنڈے کی طرف دیکھا جو کافی پرانا اور بوسیدہ دکھائی دے رہا تھا اور اس کے تنکے باہر نکلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ لکڑی کی بھی شاخیں نکل رہی تھیں۔ اپنے بھاری ڈنڈے کے اوپر دایاں ہاتھ لاؤ اور ساتھ یہ الفاظ ادا کرو، اوپر 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 اوپر۔ سب بچے زور سے چلائے۔ ہیری کا بھاری ڈنڈا پہلی ہی آواز میں اچھل کر اس کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن بہت کم طلبہ ایسا کر پائے تھے۔ ہرمائنی گرینجر کا بھاری ڈنڈا زمین سے صرف چند انچ اچھلا اور واپس گر گیا۔ نیول کا بھاری ڈنڈا تو بالکل ہی ساکت پڑا تھا، اس میں ذرا بھی جنبش نہیں ہوئی۔ ہیری نے سوچا شاید گھوڑوں کی طرح بھاری ڈنڈے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ آپ ان پر سوار ہونے کے لیے خوف زدہ ہیں۔ نیول کی آواز کی تھڑتھڑاہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ اپنے پیر زمین پر ہی رکھنا چاہتا تھا۔ میڈم ہوچ نے انہیں بتایا کہ کس طرح بھاری ڈنڈے پر چڑھا جاتا ہے تاکہ وہ دوسرے سرے سے پھسل کر گر نہ جائیں، اور اس کے بعد وہ ادھر سے ادھر گھومتے ہوئے ان لوگوں کو بھاری ڈنڈے پر صحیح طرح گرفت سکھانے میں مصروف ہو گئیں۔ جب میڈم ہوچ نے میلفوئے کو بتایا کہ وہ کئی سالوں سے بھاری ڈنڈے کو غلط انداز میں پکڑ رہا تھا تو ہیری اور رون کو بے حد لطف آیا۔ اب میں سیٹی بجاؤں گی اور تم زمین پر دولتی مار کر اوپر اچھلنا، اپنے بھاری ڈنڈوں کو بالکل سیدھا رکھنا، کچھ فٹ اوپر اٹھنا اور اس کے بعد ہلکے سے انداز میں اقوی سمت میں جھک کر دھیرے سے زمین پر اتر آنا، میری سیٹی کے بجتے ہی۔ 3 2۔ نیول تو اتنا گھبرایا ہوا تھا اور پیر جمائے رکھنے سے اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ اس نے میڈم ہوچ کی سیٹی ان کے ہونٹوں تک پہنچنے سے پہلے ہی کس کر زمین پر دولتی رسید کر دی۔ واپس آ جاؤ نیول، میڈم ہوچ نے ناگواری سے چیختے ہوئے کہا، لیکن نیول تو گیس کی بھری بوتل کے ڈھکن کی طرح ہوا میں سیدھا اڑتا چلا گیا۔ 12 فٹ 20 فٹ وہ مسلسل اوپر اٹھتا جا رہا تھا۔ ہیری نے دیکھا کہ زمین سے دور ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کا خوفزدہ چہرہ پھک پڑ گیا تھا اور اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ پھر وہ اپنے بھاری ڈنڈے پر سے پھسل گیا اور دھم ایک زوردار آواز گونجی۔ ایک دھماکہ ہوا اور نیول گھاس پر کسی گھٹنی کی مانند اوندا پڑا ہوا تھا۔ اس کا جادوئی بھاری ڈنڈا اب بھی اوپر کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ پھر وہ جھکا اور تاریک جنگل کی سمت میں بڑھنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ میڈم ہوچ نیول کے اوپر جھکی، ان کا چہرہ بھی اتنا ہی سفید تھا جتنا کہ نیول کا تھا۔ کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، ہیری نے انہیں بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ چلو اٹھو لڑکے، کچھ بھی نہیں ہوا، اٹھو۔ وہ باقی بچوں کی طرف مڑی۔ تم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، میں اس بچے کو ہسپتال لے جا رہی ہوں۔ تم ان بھاری ڈنڈوں کو وہیں پڑا رہنے دو گے جہاں وہ اس وقت ہیں، ورنہ تم اس سے پہلے کہ کچھ بھی کہہ پاؤ ہوگورٹس سے باہر دکھائی دو گے۔ چلو لڑکے۔ میڈم ہوچ کی عقابی آنکھیں سب کو گھور رہی تھیں۔ نیول کے چہرے پہ آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنی کلائی تھام رکھی تھی۔ وہ میڈم ہوچ کے ساتھ لنگڑاتے ہوئے ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ میڈم ہوچ نے اس کے کندھوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا۔ جیسے وہ اتنی دور پہنچے کہ آواز نہ پہنچ پائے تو میلفوئے نے ٹہوکا لگایا۔ تم نے اس موٹے کا چہرہ دیکھا؟ سلیدرن کے دوسرے طلبہ بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگے۔ چپ رہو میلفوئے، پاروتی پٹیل نے کڑواہٹ سے کہا۔ آہا، لانگ باٹم کی طرف داری کر رہی ہو،
पेंसी पार्किसन नामी सख्त गिर चेहरे वाली लड़की ने तंजिया लहजे में कहा। उसका ताल्लुक स्लेदरिन फ्रीक से था। मुझे मालूम नहीं था कि तुम रोने वाले छोटे बच्चे पसंद करती होगी, पार्वती डियर। देखो, मेलफॉय ने आगे की तरफ झुककर घास में से कुछ उठाते हुए कहा, ये रही वो गैर मामूली चीज जो लॉन्ग बॉटम को इसकी दादी ने भेजी थी। जब उसने याददाश्ती गेंद को हवा में ऊपर उठाया तो वो सूरज की रोशनी में चमकने लगी। वो मुझे लौटा दो, मेलफॉय, हैरी ने धीरे से कहा। सब खामोश होकर इन दोनों की तरफ देखने लगे। मेलफॉय के चेहरे पे शरारत मुस्कुरा रही थी। मैं सोचता हूँ कि इसे ऐसी जगह पर रख दूं जहां से लॉन्ग बॉटम इसे उठा सके, जैसे किसी बरगद के दरख्त के ऊपर, या शायद। मेलफॉय मुंह बनाकर बोला। याददाश्ती गेंद मुझे वापस दे दो, मेलफॉय, हैरी चीखते हुए गुर्राया। लेकिन मेलफॉय उसी वक्त लपक कर जादुई भारी डंडे के ऊपर जा बैठा। वो वाकई झूठ नहीं बोल रहा था, वो अच्छी तरह उड़ना जानता था। वो हवा को चीरता हुआ ऊपर उठा और सबसे घनी शाखों वाले एक बड़े दरख्त के ऊपर पहुंच गया। दरख्त के ऊपर ठहरने के बाद वो धीमे अंदाज में मुस्कुराया और तेज आवाज में बोला, आओ पॉटर, और मुझसे ले लो। हैरी ने गुस्से से भुनते हुए अपना भारी डंडा उठा लिया। नहीं, हरमाइनी ग्रेंजर तेजी से चीखी। मैडम मूच ने हमसे कहा है कि हम अपनी जगह से हरकत तक ना करें। तुम हम सबको मुसीबत में डाल दोगे, हैरी। हैरी ने उसकी बात पर जरा तवज्जो नहीं दी। उसकी कान की लोएं खून की गर्मी से सुर्ख हो रही थीं। वो अपने भारी डंडे पर उछल कर बैठा और जमीन पर जोरदार दौलती रसीद की। फिर वो ऊपर और ऊपर उठता ही चला गया। हवा उसके बालों के बीच में से सनसनाती हुई गुजर रही थी। उसका चोगा हवा में पीछे की सिमत में लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। एक जबरदस्त खुशी के साथ उसे ये एहसास हुआ कि कोई चीज तो ऐसी थी जो वो बिना सीखे ही कर सकता था। ये एहसास था, ये बहुत आसान था, ये निहायत हैरत अंगेज था। उसने अपने भारी डंडे को थोड़ा और ऊपर कर लिया। उसे जमीन पर खड़ी लड़कियों की चीखें और आवाजें सुनाई दे रही थीं। रॉन फेफड़ों का जोर लगाकर उसकी हौसला अफजाई कर रहा था। उसने अपने भारी डंडे को हवा में ही मेलफॉय की तरफ तेजी से मोड़ा और उसके बिल्कुल सामने पहुंच गया। मेलफॉय का चेहरा फक पड़ गया। काटो तो खून नहीं था। याददाश्ती गेंद मुझे दे दो, मेलफॉय, हैरी उसे धमकाते हुए गुर्रा कर बोला, वरना मैं तुम्हें हवा ही में भारी डंडे से नीचे गिरा दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है, पॉटर। वो जबरदस्ती मुस्कुराया। उसके चेहरे पे छाई फिक्रमंदी की झलक उसकी मुस्कुराहट की ओट में भी छुप नहीं पाई। हैरी ना जाने ये कैसे जानता था कि उसे अब क्या करना है। वो आगे झुका और अपने दोनों हाथों से भारी डंडे को कसकर पकड़ लिया और किसी नेजे की मानिंद मेलफॉय की तरफ तेजी से बढ़ा। मेलफॉय ने फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए झुकाई दी और उसके रास्ते से दूर हट गया। हैरी ने एक मुश्किल मोड़ काटा और अब भारी डंडे को हवा के बीच में रोक लिया। नीचे चीखते हुए कुछ बच्चे अब तालियां बजा रहे थे। मेलफॉय, यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए क्रैब और गोयल नहीं है, हैरी ने उसे एहसास दिलाया। यही ख्याल लम्हा भर पहले मेलफॉय के दिमाग में भी कूंदा था। अगर तुम इसे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, मेलफॉय ने चीखते हुए कहा और पूरी ताकत के साथ शीशे की गेंद हवा में उछाल दी। जो ही गेंद हवा में उछली, मेलफॉय ने अपने भारी डंडे को झुकाया और जमीन की तरफ लौट गया। हैरी ने सुस्त रवि से देखा कि गेंद हवा में उठ रही थी। जो ही गेंद नुक्ता अरूज पर पहुंचकर वापस पलटी तो वो आगे की तरफ झुका और उसने अपने भारी डंडे पर मजबूत गिरफ्त जमा दी। उसने भारी डंडे के दस्ते को नीचे की तरफ झुका दिया। अगले ही पल वो तेजी से सीधा उतरते हुए गेंद के पीछे लपका। गेंद उसके आगे जमीन की तरफ पर गिर रही थी। वो उसके ताक़ुब में था। हवा उसके कानों में सीटियां बजा रही थी। उसे देखने वालों की चीखें निकल गईं। उसने अपना हाथ आगे की तरफ फैलाया और जमीन से 1 फीट ऊपर गेंद पकड़ ली। अगली ही साथ उसने अपना भारी डंडा तेजी से सीधा कर लिया। फिर वो घास पर हल्के से अंदाज में लुढ़क गया। याददाश्ती गेंद उसकी मुट्ठी में बिल्कुल महफूज थी। हैरी पॉटर, एक तेज आवाज गूंजी। जितनी तेजी के साथ उसने गोता लगाया था, उसका दिल इससे ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। प्रोफेसर मैगोनागल उसकी तरफ भागती हुई आग आ रही थी। वो अपने कांपते हुए पैरों पर खड़ा हो गया। कभी नहीं, मैंने हॉगवर्ट्स में ऐसा पहले कभी। प्रोफेसर मैगोनागल शदीद सदमे का शिकार दिखाई दे रही थी। उनके मुंह से अल्फाज तक नहीं निकल पा रहे थे। गुस्से के मारे ऐनक के पीछे उनकी आंखें गुस्से से तमतमा रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी गर्दन टूट सकती थी।
اس کی غلطی نہیں تھی پروفیسر، کسی نے طرفداری کی کوشش کی۔ خاموش رہو مس پاٹیل، پروفیسر میکگونیگل گرجتی ہوئی بولی۔ لیکن میلفوئے، رون نے بولنا چاہا۔ بس رہنے دو مسٹر ویزلی، پوٹر تم میرے پیچھے آؤ، پروفیسر میکگونیگل گرائیں۔ ہیری نے چلتے چلتے میلفوئے، کریب اور گوئل کے چہروں پر فتح مندی کی مسکان دیکھی۔ جب پروفیسر میکگونیگل قلعہ کی طرف بڑھی تو ہیری شکستہ دلی سے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ وہ اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے اس کی آواز کہیں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ پروفیسر میکگونیگل اس کی طرف دیکھے بنا دھڑ دھڑاتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ چلنے کے لیے اسے لگ بھگ دوڑنا پڑ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں شدید سنسناہٹ ہو رہی تھی کہ اب اس نے یہ کر دیا تھا۔ وہ اسکول میں 2 ہفتے بھی سکون سے نہیں ٹک پایا تھا۔ وہ 10 منٹ بعد اپنا صندوق بھر رہا ہوگا۔ جب وہ ڈرسلی گھرانے کی چوکھٹ پر دوبارہ پہنچے گا تو وہ لوگ کیا کہیں گے؟ وہ سامنے والی سیڑھیوں سے اوپر چڑھ گئے۔ قلعے کے اندر جانے کے بعد سنگے مر کی سیڑھیوں پر چلتے ہوئے بالائی منزل تک پہنچے۔ اس تمام سفر کے دوران پروفیسر میکگونیگل نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ انہوں نے جھٹکا دے کر ایک دروازہ کھولا اور راہداریوں میں تیزی سے چلتی رہیں۔ ہیری اداسی بھرے انداز میں ان کے پیچھے پیچھے سر جھکائے چل رہا تھا۔ شاید وہ اسے ڈمبلڈور کے پاس لے جا رہی تھی۔ اس نے ہیگرڈ کے بارے میں سوچا، جسے اسکول سے نکال دیا گیا تھا لیکن چوکیدار کے روپ میں وہاں رہنے دیا گیا تھا۔ شاید وہ بھی ہیگرڈ کا معاون بن کر وہاں رہ سکتا تھا۔ اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے جب اس نے یہ تصور کیا کہ رون اور دوسرے لوگ جادوگر بن چکے ہیں، جبکہ ہیگرڈ کا بیگ ٹانگ کر میدان میں وہ ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے۔ پروفیسر میکگونیگل ایک کمرہ جماعت کے باہر رک گئیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اپنا سر اندر گھسایا۔ معاف کیجیے پروفیسر فلٹوک، کیا میں کچھ دیر کے لیے ووڈ کو لے سکتی ہوں؟ ووڈ یعنی لکڑی کا ڈنڈا، ہیری نے حیرانگی سے سوچا۔ کیا پروفیسر میکگونیگل اس کی پٹائی کرنا چاہتی ہیں؟ لیکن ووڈ سال چہارم کا ایک ہٹا کٹا لڑکا نکلا جو فلٹوک کی جماعت سے باہر آتے وقت کافی الجھن کا شکار دکھائی دے رہا تھا۔ تم دونوں میرے پیچھے آؤ، پروفیسر میکگونیگل نے تیز لہجے میں کہا، اور وہ سبھی راہداری میں چل پڑے۔ وہ لڑکا ووڈ، ہیری کی طرف اچنبھے سے دیکھ رہا تھا۔ اندر آؤ، یہاں پر۔ پروفیسر میکگونیگل نے ان لوگوں کو ایک خالی کمرہ جماعت کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا سوائے شرارتی بھوت پیوز کے، جو بلیک بورڈ پر گانے لکھنے میں منہمک تھا۔ پیوز، باہر نکلو یہاں سے، پروفیسر میکگونیگل تیکھی آواز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ پیوز نے جو ہی پروفیسر کا سخت چہرہ دیکھا تو اس نے پوری قوت سے نشانہ لگا کر چوک کوڑے دان میں پھینکا، جس کی تیز آواز خالی کمرے میں گونج اٹھی۔ اس کے بعد پیوز شور و گل کا ادھم مچاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد پروفیسر میکگونیگل نے دروازہ دھڑام سے بند کیا اور ان دونوں کی طرف گردن گھمائی۔ پوٹر، یہ اولیور ووڈ ہے۔ ووڈ، میں نے تمہارا نیا متلاشی ڈھونڈ لیا ہے۔ کیا آپ سنجیدہ ہیں پروفیسر؟ ووڈ نے حیرانگی سے پوچھا۔ بالکل، پروفیسر میکگونیگل نے جلدی سے کہا۔ اس لڑکے میں پیدائشی خوبی پوشیدہ ہے ووڈ، میں نے آج تک کسی کو اس طرح کی اڑان بھرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا جادوئی بہاری ڈنڈے پر سواری کا یہ تمہارا پہلا دن تھا پوٹر؟ ہیری نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ اسے اسکول سے نہیں نکالا جائے گا۔ اس وجہ سے اس کے پیروں میں تھوڑی جان آ گئی تھی اور دل کی دھڑکن معمول کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے اس چیز کو 50 فٹ کی بلندی پر غوطہ لگانے کے بعد اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسے خراش تک نہیں آئی۔ چارلی ویزلی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ووڈ کا چہرہ اب ایسے دکھائی دے رہا تھا جیسے اس کے سبھی خواب ایک ساتھ سچ ہو چکے تھے۔ کبھی کیوڈچ کا کھیل دیکھا ہے پوٹر؟ اس نے متجسس انداز میں پوچھا۔ اولیور ووڈ گریفنڈر کی کیوڈچ ٹیم کا کپتان ہے پوٹر، پروفیسر میکگونیگل نے بتایا۔ اس کے بدن کے خد و خال بالکل ایک متلاشی جیسے ہیں، ووڈ نے مسرت بھرے انداز میں کہا جب اس کے چاروں طرف گھوم کر اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہلکا پھلکا پھرتیلا، ہمیں ایک عمدہ بھاری ڈنڈا دلانا ہوگا پروفیسر۔ جہاں تک میرا خیال ہے نمبس 2000 یا پھر کلین سویپ 7۔ میں پروفیسر ڈمبلڈور سے بات کروں گی اور دیکھوں گی کہ کیوڈچ کے معاملے میں ہم سال اول کے قوانین میں کہاں تک لچک پا سکتے ہیں۔ خدا گواہ ہے کہ ہمیں گزشتہ سال سے ایک اچھی ٹیم کی اشد ضرورت ہے۔ آخری میچ میں سلیدرین نے ہمیں جس بری طرح سے پچھاڑا تھا، اس کے بعد کئی ہفتوں تک پروفیسر سنیپ سے آنکھ نہیں ملا پائی تھی۔ پروفیسر میکگونیگل نے اپنی اینک کے اوپر سے ہیری کو سختی سے گھورا۔
मैं ये सुनना चाहूंगी कि तुम मेहनत से सीख रहे हो पॉटर, वरना मैं तुम्हें सजा देने का अपना इरादा बदल लूंगी। फिर वो अचानक मुस्कुराई। तुम्हारे डैडी को तुम पर यकीनन फख्र होता। वो खुद एक अच्छे क्यूडिच खिलाड़ी थे। तुम मजाक कर रहे हो। ये रात के खाने की बात थी। हैरी ने रॉन को अभी अभी पूरा किस्सा सुनाया था कि प्रोफेसर मैगोनेगल के साथ मैदान से जाने के बाद उसके साथ क्या माजरा हुआ था। रॉन के हाथ में तिक्के और गुर्दे की भरी हुई कचौरी का टुकड़ा था, जिसे वो मुंह की तरफ ले जाते हुए रुक गया था। उसे ऐसा शदीद झटका लगा कि वो कचौरी के बारे में बिल्कुल ही गाफिल हो गया। मतलाशी? उसने हैरानगी से कहा। लेकिन साले अव्वल के तलबा को कभी भी तुम किसी भी फ्रीक के सबसे कम उम्र खिलाड़ी साबित होगे। गुज़श्ता पूरी एक सदी में, ओलिवर वुड ने मुझे बताया है। हैरी ने कचौरी का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। दोपहर के खुशगवार वाकये के बाद उसे खासी भूख महसूस हो रही थी। रोन जितना मुतहैयर था उतना ही मुतासिर भी था। वो महज बैठा रहा और हैरत और खुशी से हैरी का मुंह तकता रहा। मुझे अगले हफ्तों से अपनी मशकों का आगाज करना होगा, हैरी ने उसे बताया। मगर ये बात तुम किसी से मत कहना, वुड इसे सबसे छुपा कर रखना चाहता है। इसी वक्त फ्रेड और जॉर्ज विजली हाल में दाखिल हुए। जब उन्होंने हैरी को मेज पर बैठे पाया तो वे जल्दी से उसकी तरफ लपके और उसके बिल्कुल बराबर आकर बैठ गए। बहुत आला, जॉर्ज ने धीमी आवाज में कहा। वुड ने अभी हमें बताया है। हम भी टीम में शामिल हैं और हम दोनों पिटाऊ हैं। मैं तुमसे कहे देता हूँ, हम लोग इस साल हैरत अंगेज तौर पर क्यूडिच कप जीत जाएंगे। फ्रेड ने मुस्कुरा कर कहा। जब से चार्ली गया है तब से हम नहीं जीत पाए हैं, लेकिन इस साल की टीम बहुत शानदार होगी। तुम्हारा खेल यकीनन लाजवाब होगा। क्योंकि तुम्हारे बारे में बात करते हुए वुड खुशी के मारे उछल रहा था। बहरहाल हमें कहीं जाना है। ली जॉर्डन कह रहा था कि उसने स्कूल से बाहर जाने का एक नया खुफिया रास्ता तलाश कर लिया है। जॉर्ज ने जल्दी से कहा। तुम बेशक शर्त लगा लो, ये खुफिया रास्ता ग्रिगोरी चापलूस के मुजस्मे के पीछे वाला ही होगा, जिसे हमने गुज़श्ता हफ्ते तलाश किया था। फ्रेड ने उसे मुखातिब करके कहा। फ्रेड और जॉर्ज अभी मुश्किल से गए ही थे कि उसी वक्त एक मुसीबत आ गई जिसका वहां पर उम्दा इस्तकबाल नहीं किया जा सकता था। मेलफॉय उसके एक तरफ क्रैब और दूसरी तरफ गोयल था। आखिरी बार खाना खा रहे हो पॉटर? तुम मागलूम के पास जाने वाली रेलगाड़ी में कब बैठ रहे हो? उसने चुपते हुए अंदाज में मुस्कुराहट के साथ पूछा। जमीन पर लौटने के बाद तुम ज्यादा बहादुरी का मुजाहिरा कर रहे हो मेलफॉय, क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम्हारे छोटे छोटे दोस्त हैं, हैरी ने सर्द लहजे में कहा। जाहिर था क्रैब और गोयल कहीं से भी छोटे नहीं थे, लेकिन इस वक्त ऊंचे चबूतरे पर उस्ताद भी मौजूद थे। इसीलिए वो दोनों महज उंगलियां चटकाते और कहर आलूद निगाहों से घूरने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। मैं तुमसे किसी भी वक्त तन्हाई में निपट सकता हूँ पॉटर, मेलफॉय ने दांत पीसते हुए कहा। अगर तुम चाहो तो आज रात को ही। जादूगरों की लड़ाई सिर्फ छड़ियों से, एक दूसरे के जिस्म को छुए बगैर। क्या हुआ, पहले कभी जादूगरी की लड़ाई के बारे में नहीं सुना है ना पॉटर? कैसे नहीं सुना मेलफॉय, रॉन तिनक कर बोला। मैं इसका साथी हूँगा और तुम्हारा कौन होगा? मेलफॉय ने क्रैब और गोयल की तरफ देखकर उन्हें टटोला। क्रैब, मेलफॉय फैसला कुन लहजे में बोला। तो आधी रात का वक्त ठीक है, हम ट्रॉफियों वाले कमरे में मिलेंगे, वो हमेशा खुला रहता है। जब मेलफॉय वहां से चला गया तो रॉन और हैरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। जादूगरों की लड़ाई क्या होती है? हैरी ने उससे पूछा। और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब था कि तुम मेरे साथी हो? साथी वो होता है जो तुम्हारे मरने के बाद भी लड़ाई जारी रखता है, रॉन ने इत्मीनान से कहा और आखिरकार अपनी ठंडी कचौरी खाना शुरू कर दी। हैरी के चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर उसने फौरन कहा। लेकिन लोग सिर्फ सचमुच की लड़ाई में ही मरते हैं, यानी असली जादूगरों की लड़ाई में। तुम और मेलफॉय तो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की तरफ चिंगारियां ही निकाल पाओगे। तुम में से कोई भी इतना जादू नहीं जानता कि सचमुच का नुकसान पहुंचा सके। वैसे मैं शर्त लगा सकता हूँ, उसे उम्मीद थी कि तुम मना कर दोगे। और क्या होगा अगर मैं अपनी छड़ी घुमाऊं और कुछ ना हो? हैरी ने फिक्रमंदी से पूछा। तो छड़ी दूर फेंक देना और उसकी नाक पर एक मुक्का मार देना, रॉन ने मशवरा दिया। माफ करना, इन दोनों ने ऊपर सर उठाया तो हरमाइनी ग्रेंजर दिखाई दी। क्या कोई इस जगह इत्मीनान से नहीं खा सकता? रॉन ने मुंह बसोर कर कहा। हरमाइनी ने रॉन की बात को नजरअंदाज करते हुए हैरी को कहा। ना चाहते हुए भी मैंने सुन लिया कि तुम और मेलफॉय के बीच क्या बातें हुई। मैं शर्त लगाता हूँ, अगर तुम चाहती तो ऐसा नहीं होता, रॉन बड़बड़ाया।
तुम्हें रात के वक्त स्कूल में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जरा सोचो तो सही, अगर तुम पकड़े गए तो ग्रीफिंडर को पॉइंट से हाथ धोने पड़ेंगे और तुम्हारा पकड़ा जाना तय है। सच कहा जाए तो तुम बहुत खुदगर्ज हो। हरमाइनी ने रोन को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया। और सच कहा जाए तो तुम्हारा इससे कोई वास्ता नहीं है, हैरी ने स्पार्ट लहजे में कहा। शब बखैर, रॉन ने मुस्कुरा कर कहा। बहरहाल उस दिन का सही इख्तिताम बहरहाल इसे दिन का सही इख्तिताम नहीं कहा जा सकता था। हैरी ने रात गए तक जागते हुए सोचा, जब वो डीन थॉमसन और सीमस फिनिगन के खराटे सुन रहे थे। नेवल अभी तक अस्पताल में ही दाखिल था। रोन इस पूरी शाम सलाह देता रहा, जैसे अगर वो तुम्हें जादुई ज़र्ब देने की कोशिश करें तो बेहतर होगा तुम नीचे की तरफ झुक जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उससे कैसे बचा जा सकता है। इस बात का 100% इम्कान था कि फिल्च या मिसिस नोरस उन्हें पकड़ लेंगी। हैरी को महसूस हो रहा था कि वो अपनी किस्मत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर बैठा है। आज ही के दिन स्कूल का एक और कानून तोड़ने जा रहा था। दूसरी तरफ मेलफॉय की हंसी उड़ाने वाला चेहरा अंधेरे में बार बार उसकी आंखों के सामने उभर आता था। मेलफॉय को आमने सामने की लड़ाई में हराने का यह सबसे सुनहरा मौका था। वो इसे गनवाना नहीं चाहता था। 11:30 बज गए। आखिरकार रोन ने बड़बड़ाते हुए कहा, बेहतर होगा अब हम रवाना हो जाएं। उन्होंने अपने गाउन पहने, छड़ियां उठाई और धीमे अंदाज में कमरे का अहाता अबूर किया। दायरवी सीढ़ियां उतरते हुए वो ग्रीफिंडर के हाल में आ गए। आतिशदान की अंगीठी में अब भी कुछ अंगारे सुलग रहे थे, जिसकी वजह से कुर्सियां स्याह धुएं की मानद दिखाई दे रही थीं। वो दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि तभी इनके सबसे पास वाली कुर्सी से एक आवाज आई। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ये करने जा रहे हो, हैरी। एक जर्द लालटेन हिलती हुई नजर आई। ये हरमाइनी ग्रेंजर थी, जो गुलाबी गाउन में मलबूस थी और उसकी तेवरियां चढ़ी हुई थीं। तुम, रोन ने गुस्से से लाल पीता होते हुए कहा, अपने बिस्तर में जाओ। मैंने करीबन तुम्हारे भाई को बता दिया था, हरमाइनी ने पलट कर कहा। पर्सी मॉनिटर है, वो इसे रोक सकता है। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई दूसरे के मामले में इतनी हद तक टांग अड़ा सकता है। हरमाइनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो भी तस्वीर के सुराख में से उछलकर उनके पीछे पीछे आ गई और किसी गुसीली बत्तख की मानिंद आवाज निकालने लगी। क्या तुम्हें ग्रीफिंडर की कोई परवाह नहीं है? क्या तुम्हें सिर्फ अपनी ही परवाह है? मैं नहीं चाहती कि स्लेथरन फ्रीक हाउस कप जीत ले जाए। तुम लोग वो सारे पॉइंट्स गिनवा दोगे जो मैंने तब्दीली हैयत के जादुई कलमे को जानने के बायस प्रोफेसर मैकगोनागल से हासिल किए थे। अब जाओ भी। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ, जब तुम लोग कल घर जाने वाली रेलगाड़ी में बैठो तो ये याद रखना मैंने क्या कहा था। तुम इतने लेकिन वो लोग क्या थे ये इन्हें पता नहीं चल पाया। हरमाइनी अंदर जाने के लिए फरबा औरत की तस्वीर के पास पहुंच गई थी, मगर वहां तस्वीर खाली थी। फरबा औरत किसी से मिलने के लिए किसी दूसरी तस्वीर में गई हुई थी। हरमाइनी ग्रीफिंडर के मीनार के बाहर खड़ी रह गई। अब क्या करूं, इसने तीखी आवाज में कहा। ये तुम्हारा मामला है, रॉन ने मुंह फेरते हुए कहा। हमें जाना है, हमें देर हो रही है। वो लोग अभी राहदारी तय भी नहीं कर पाए थे कि उसी वक्त हरमाइनी उनके पीछे पीछे आ गई। मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, उसने मुख्तसरन कहा। नहीं, तुम नहीं आ सकती हो, रॉन ने तिनक कर कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं वहां पर बाहर खड़ी रहूंगी और फिल्च का इंतजार करूंगी कि वो आकर मुझे पकड़ ले? अगर वो हम तीनों को पकड़ लेगा तो मैं उसे सच सच बता दूंगी कि मैं तुम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी और तुम लोग मेरी बात की तस्दीक कर सकते हो। तुम्हारे हौसले की दाद देना चाहूंगा, रोन ने जोर से कहा। तुम दोनों खामोश रहो, हैरी ने तेजी से कहा। कोई आवाज आ रही है। ऐसे लगा जैसे कोई सूं सूं करके सांस ले रहा था। मिसिज नोरस, रॉन ने अंधेरे में झांकने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वहां पे मिसिज नोरस नहीं थी। वो नेवल था, जो फर्श पे बल खाए लेटा हुआ था और गहरी नींद में सोया हुआ था। जैसे वो लोग इसके पास पहुंचे, वो अचानक जाग गया। खुदा का शुक्र है, तुम लोग मिल गए। मैं कई घंटों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ। मुझे दरवाजा खोलने के लिए नई शनाख्त याद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं अंदर जाकर सो नहीं पाया, नेवल ने कहा। थोड़ा धीमे बोलो नेवल, नई शनाख्त थूथनी वाला जानवर है, लेकिन फिलहाल ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि फरबा खातून कहीं गई हुई है। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? हैरी ने पूछा। अच्छा है, मैडम पांफरी ने इसे 1 मिनट में ठीक कर दिया था, नेवल ने उन्हें अपना हाथ दिखाते हुए बताया। देखो नेवल, हमें कहीं जाना है, हम तुमसे बाद में मिलेंगे। मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, नेवल अपने पैरों पर मुश्किल से खड़े होते हुए बोला।
میں یہاں پر اکیلا نہیں رکنا چاہتا، خونی نواب پہلے ہی یہاں سے 2 بار گزر چکا ہے۔ رون نے اپنی گھڑی دیکھی اور پھر غصے سے ہرمائنی اور نیول کو گھورا۔ اگر تم دونوں میں سے کسی کی بھی وجہ سے ہم پکڑے گئے تو میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کیورل کا بتایا ہوا بھوتوں کا جادوئی کلمہ سیکھ کر تم پر اس کا استعمال نہ کر لوں۔ ہرمائنی نے اپنا منہ کھولا ہی تھا، شاید وہ رون کو یہ بتانے کے لیے تیار ہوئی تھی کہ بھوتوں کو جادوئی کلمہ کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اسی وقت ہیری نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ان سبھی کو ساتھ لے چلنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ لوگ راہداری میں آگے بڑھے جہاں اونچی سیڑھیوں سے آتی چاندنی کی وجہ سے روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر موڑ پر ہیری فلچ یا مسز نورس سے ٹکرانے کی امید کر رہا تھا، لیکن ان کی قسمت اچھی تھی۔ وہ تیسری منزل تک جانے والی سیڑھی سے چڑھے اور پنجوں کے بل چل کر ٹرافی روم تک پہنچے۔ میلفوئے اور کریب اب تک نہیں آئے تھے۔ چاندنی جہاں پڑ رہی تھی وہاں بلوری ٹرافیاں چمک رہی تھیں۔ سونے اور چاندی کے کپ، شیلڈز، اعزازی پلیٹیں، تمغے اور مجسمے اندھیرے میں دھندلائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دیواروں سے چپک کر آگے بڑھے۔ ان کی نگاہیں کمرے کے دونوں کناروں پر لگی ہوئی تھیں۔ ہیری نے اپنی چھڑی نکال لی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میلفوئے اچانک اس پر کود پڑے گا اور فوراً ہی لڑائی شروع کر دے گا۔ کئی منٹ یوں ہی گزر گئے۔ اسے دیر ہو رہی ہے، شاید وہ ڈر گیا ہے، رون نے بڑبڑا کر کہا۔ اسی وقت اگلے کمرے میں ہونے والی ایک آواز نے انہیں چونکا دیا۔ ہیری نے اپنی چھڑی اٹھائی ہی تھی کہ اسی وقت انہیں کسی کے بولنے کی آواز سنائی دی، اور یہ میلفوئے کے بولنے کی آواز ہرگز نہیں تھی۔ ذرا چاروں طرف سونگھو تو صحیح میری رانی، وہ لوگ کسی کونے میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ یہ فلچ کی آواز تھی جو مسز نورس سے باتیں کر رہا تھا۔ ہیری دہشت زدہ ہو کر رہ گیا۔ اس نے ہڑبڑائے ہوئے انداز میں باقی تینوں کو دیکھا اور پھر فوراً اپنے تعاقب میں دبے پاؤں چلنے کی تاکید کی۔ وہ لوگ فلچ کی آواز کی دوسری طرف والے دروازے سے چپ چاپ کھسک گئے۔ نیول کا چوگا دروازے سے ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ اسی وقت انہیں فلچ کے ٹرافی روم میں داخل ہونے کی آواز سنائی دی۔ وہ یہیں کہیں پر ہیں، شاید چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے اسے بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ اس راستے سے، ہیری نے اپنے ساتھیوں سے کہا جن کے چہرے خوف سے مفلوج ہو چکے تھے۔ وہ لرزتے ہوئے طویل راہداری میں جھک کر چلنے لگے۔ راہداری میں ہر طرف جنگجوؤں کی ذرائع بختر بکھری ہوئی تھیں۔ انہیں سنائی دے رہا تھا کہ فلچ قریب آ رہا تھا۔ نیول اچانک ڈر کر چیخا اور دوڑ پڑا۔ وہ پھسل گیا۔ پھسلتے وقت اس نے رون کی کمر پکڑ لی اور وہ دونوں ایک لوہے کے خود پر گر پڑے۔ ٹکرانے اور گرنے کی آوازیں پورے قلعے کو جگانے کے لیے کافی تھیں۔ بھاگو! ہیری جلدی سے چیخا۔ وہ چاروں راہداری میں تیزی سے دوڑنے لگے۔ انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ فلچ تعاقب کر رہا ہے یا نہیں۔ دروازے کے چوکھٹ سے مڑ کر وہ ایک کے بعد ایک دوسری راہداری میں سر پڑ دوڑتے رہے۔ ہیری سب سے آگے تھا، لیکن اسے یہ بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ کہاں تھے یا کہاں جا رہے تھے۔ وہ ایک دیوار پر لگے پردے کو پھاڑتے ہوئے اندر گھس گئے۔ انہوں نے خود کو ایک خفیہ راستے پر موجود پایا۔ وہ اس میں ٹکراتے اور بڑبڑاتے ہوئے دوڑتے۔ اس راستے سے وہ جادوئی کلمات والی جماعت کے کمرے کے قریب جا نکلے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ جگہ ٹرافی روم سے کافی فاصلے پر تھی۔ لگتا ہے ہم بچ گئے، ہیری نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس نے ٹھنڈی دیوار سے ٹیک لگا کر ماتھے کا پسینہ پہنچا۔ نیول دوہرا ہو گیا۔ وہ دھڑدھڑاہٹ کے ساتھ سانس لے رہا تھا اور پھنکارنے جیسی آواز نکال رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا، ہرمائنی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ سینے میں لٹکے ڈاؤن کی ڈوری کو پکڑ کر وہ بولی، میں نے تم سے کہا ہمیں جلد از جلد گری فنڈر کے مینار کی طرف چلنا چاہیے، رون نے کہا۔ میلفوئے نے تمہارے ساتھ چال چلی ہے، ہرمائنی نے ہیری سے کہا۔ تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ تم سے لڑنے کا اس کا کبھی ارادہ تھا ہی نہیں۔ فلچ کو معلوم تھا کہ ٹرافی روم میں خفیہ طور پر کوئی آنے والا ہے، ضرور میلفوئے نے اسے بتایا تھا۔ ہیری نے سوچا کہ شاید وہ درست کہہ رہی تھی، لیکن وہ اس کے سامنے یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ چلو واپس چلتے ہیں، ہیری نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ ابھی بامشکل 12 قدم ہی چل پائے تھے کہ اسی وقت ایک دروازے کا دستہ گھوما اور ان کے سامنے والے کمرہ جماعت میں سے کوئی چیز تیزی سے اڑتی ہوئی باہر آئی۔ وہ سب سانس روکے کھڑے رہ گئے۔ وہ ہوگورٹ کا شرارتی بھوت پیوس تھا۔ اس نے انہیں دیکھ لیا۔ اس نے خوشی کے مارے ایک کلکاری بھری۔ چپ رہو پیوز، مہربانی کر کے کچھ مت بولو، تمہاری وجہ سے ہمیں اسکول سے نکالا جا سکتا ہے۔ ہیری جلدی سے منت سماجت کرنے لگا۔ پیوز کھلکھلا دیا،
आधी रात को बाहर घूम रहे हो साले अव्वल के नन्हे मुन्ने बच्चों, ही कवानीन की वर्जी करते हो और पकड़े जाने से भी डरते हो। पीव सफाकी से घुराया। अगर तुम नहीं बताओगे तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। पीव्स प्लीज। मुझे फिल्च को बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। पीव्स ने रहबों जैसी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। तुम तो जानते हो ये तुम्हारे भले के लिए है। हमारे रास्ते से हट जाओ पीव्स, रॉन ने तनक कर कहा और उसने पीव्स पर झपट कर उसे मारने की कोशिश की। ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। तलबा अपने बिस्तरों से बाहर है। पीव्स गला फाड़ कर चीखा। तलबा अपने बिस्तरों से बाहर निकलकर जादुई कलमात के कमरे वाली राहदारी में भटक रहे हैं। पीव्स के नीचे से झुकते हुए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। सीधी राहदारी के आखिरी किनारे तक वो भागते चले गए। वो एक दरवाजे से धम से जा टकराए। दरवाजे का ताला इन्हें मुंह चढ़ा रहा था। अब तो फंस गए, रॉन ने बदहवासी में कहा। उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की जान तोड़ कोशिश की, मगर दरवाजा टस से मस ना हुआ। अब हमारी कोशिश खत्म हो गई है, खेल खत्म हो चुका है। इन्हें तेज कदमों की चाप साफ सुनाई दे रही थी। फिल्च इस शरारती भूत पीव्स की चीखों जितनी रफ्तार से तेजी से इधर दौड़ता हुआ आ रहा था। फिल्च के अंदाज से यह जाहिर होता था कि वो अपनी पूरी कुव्वत से उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता चला आ रहा था। चलो एक तरफ हटो, हरमाइनी गुर्राती हुई बोली। उसने हैरी की छड़ी छीनी और दरवाजे को आहिस्ता से ठोंका और धीरे से बिड़बड़ाई। खुल्लम चुल्लम फौरन भगरम। ताले का लॉक क्लिक किसी आवाज से खुल गया। दरवाजा खुल चुका था। वो लोग एक साथ अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने तेजी से दरवाजा बंद किया और उसके साथ चिपक कर खड़े हो गए। उनकी सांसें तेज तेज चल रही थीं और कान बाहर राहदारी में लगे हुए थे। वो लोग किस तरफ गए हैं पीव्स, जल्दी से बताओ। फिल्च की आवाज सुनाई दे रही थी। पहले तुम साथ बराह करम कहो, पीव्स ने मुतालबा किया। परेशान मत करो पीव्स, जल्दी बताओ वो लोग किधर गए हैं। तुम जब तक बराह करम नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। पीव ने उसे चिढ़ाते हुए गुनगुनाने वाली आवाज में कहा। ठीक है बराह करम, फिल्च ने हार मानते हुए कहा। कुछ नहीं, ही मैंने तुम्हें कहा था जब तक तुम बराह करम नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। ही कुछ नहीं, कुछ नहीं। और फिर उन्होंने पीव्स के गायब होने वाली शू की आवाज सुनी। फिल्च गुस्से के आलम में कांपता हुआ उसे सलवाते सुना रहा था। वो यकीनन ये सोच रहा होगा कि इस दरवाजे पर ताला कैसे खुल गया है। हैरी ने बड़बड़ा कर कहा, मुझे लगता है हम लोग सही सलामत बच गए हैं। पीछे हटो नेवल, क्या कर रहे हो। नेवल पिछले 1 मिनट से हैरी के गाउन के सिरे से लगभग लटका हुआ था। हैरी इस तरफ घूमा तो इसने साफ साफ देखा कि क्या हुआ था। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे वो कोई डरावना ख्वाब देख रहा है। अब तक जितना कुछ हो चुका था, इसके बाद ये तो बहुत ही भयानक था। वो लोग किसी कमरे में नहीं थे जैसा कि वो सोच रहे थे। वो एक राहदारी में खड़े थे, एक ऐसी राहदारी में जो तीसरी मंजिल पर वाक़िया थी और जहां जाने की सख्ती से मुमानियत थी। अब इन्हें मालूम हो गया कि यहाँ आना क्यों कर मना था। वो सब एक मुहाफिज कुत्ते की आंखों में आंखें डाले सीधे इसे घूर रहे थे। एक ऐसा कुत्ता जिसने छत और फर्श के दरमियान की तमाम जगह अपनी क्यों हैकल जैसे से घेर रखी थी। वो कोई आम कुत्ता नहीं था। उसके 3 बड़े बड़े सर थे, 3 जोड़ी बाहर निकलती हुई खूंखार आंखें थीं, 3 बड़ी नाकें थीं जो इनकी सिमत में सुकड़ और फैल रही थीं। 3 राल टपकाते हुए मुंह थे और पीले नोकीले दांत खुले हुए मुंह से बाहर झांक रहे थे। उसकी राल लसीली और बदबूदार थी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और उसकी खूंखार आंखें इन्हें घूर रही थीं। हैरी समझ गया कि वो लोग अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा थे क्योंकि उनके अचानक वहां चले आने पर वो खूंखार कुत्ता हैरान हो रहा था, लेकिन वो इस परेशानी से बाहर निकल रहा था। उसके जबड़े पर खाल फड़कने लगी थी। उसके खौफनाक अंदाज में गुर्राने का मतलब समझने में किसी से कोई गलती नहीं हो सकती थी। हैरी ने दरवाजे का दस्ता पकड़ा। इसे फिल्च और मौत के बीच में से अगर किसी एक का इंतखाब करना होता तो यकीनन फिल्च का ही इंतखाब करता। वो लोग पीछे हटे। हैरी ने दरवाजे को धड़ाम से बंद किया और फिर वो लोग जान छोड़कर भाग निकले। लगभग वो हवाओं से बातें करते हुए राहदारी से बाहर निकले। खुशकिस्मती से फिल्च इन लोगों की तलाश में कहीं दूर निकल गया था, क्योंकि वो इन्हें तमाम रास्ते इसकी सूरत इन्हें कहीं दिखाई नहीं दी थी।
یہ الگ بات تھی کہ ابھی نے فلچ کی رتی برابر پرواہ تھی بھی نہیں۔ وہ صرف اتنا چاہتے تھے کہ اس خونخوار کتے کی رسائی سے جس قدر ممکن ہو دور پہنچ جائیں۔ انہوں نے تب تک دوڑنا بند نہیں کیا جب تک کہ وہ 7ویں منزل پر فربا خاتون کی تصویر کے سامنے نہیں پہنچ گئے۔ تم لوگ کہاں تھے؟ فربا خاتون نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ ان کے بدنوں پر بہنے ہوئے گاؤنوں اور ان کے فک چہروں اور پسینے سے شرابور جسم کو متعجب نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کی فکر مت کرو، شناخت تھوتنی والا جانور، تھوتنی والا جانور، ہیری نے ہامتے ہوئے کہا اور تصویر آگے کی طرف جھک گئی۔ وہ لوگ ہال میں داخل ہوئے اور نڈھال ہو کر کرسیوں پر دھم سے لڑک گئے۔ کچھ دیر تک ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ نہیں بول پایا۔ نیول کا چہرہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اب کبھی نہیں بولے گا۔ جب اس کی سانسیں کچھ بحال ہوئیں تو انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح کا خونخوار جانور اسکول میں کیوں رکھا گیا ہے؟ رون نے بالآخر حال میں چھائے سکوت کو توڑا۔ اگر انہیں واقعی کسی کتے کی ضرورت تھی تو کیا صرف یہی کتا رہ گیا تھا؟ ہرمائنی کا چہرہ اب کافی حد تک پرسکون ہو چکا تھا۔ آنکھوں کی پتلیوں میں چھپی ہوئی دہشت زائل ہو گئی تھی۔ اس نے رون کی بات سن کر لمبی سانس بھری۔ تم لوگ اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کرتے ہو، ہے نا؟ اس نے پلٹ کر پوچھا۔ وہ چڑچڑی سی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ وہ کس چیز پر کھڑا تھا؟ فرش پر، اور کس پر؟ ہیری نے بدمزگی سے جواب دیا۔ میں اس کے پیر نہیں دیکھ رہا تھا، میری توجہ اس کے سر دیکھنے پر مرتکز تھی، جو اکٹھے 3 تھے۔ نہیں، وہ فرش پر نہیں کھڑا تھا، وہ ایک چور دروازے پر کھڑا تھا۔ ظاہر ہے وہ لوگ کسی چیز کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی لیے۔ ہرمائنی نے لفظ چباتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی اور اس نے ان کی طرف غصے سے گھورتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ اب تم لوگوں کو یقیناً مسرت ہوئی ہوگی۔ ہم لوگ مر بھی سکتے تھے یا اس سے بھی کچھ برا ہو سکتا تھا۔ ہم لوگوں کو اسکول سے نکال دیا جا سکتا تھا۔ اب اگر تم لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں سونے جا رہی ہوں۔ رون نے منہ پھاڑے اسے عقب میں سے گھورا۔ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ کوئی سوچے گا کہ ہم اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئے تھے، ہے نا؟ ہرمائنی نے ہیری کو سوچنے کے لیے کچھ دے دیا تھا، اور جب ہیری اپنے بستر پر دراز ہو گیا تو وہ سوچ رہا تھا، کتا کس چیز کی حفاظت کر رہا تھا؟ ہیگرڈ نے کیا کہا تھا؟ اگر آپ کو کوئی چیز چھپانا چاہتے ہیں تو گرنگوٹس دنیا میں سب سے محفوظ ترین جگہ ہے، شاید ہوگورٹ کو چھوڑ کر۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہیری کو یہ پتا چل گیا تھا کہ تجوری نمبر 713 سے نکالا گیا وہ چھوٹا سا گندا پیکٹ اب کہاں پر چھپا ہوا تھا۔